dress. Brand new pa. Ganyan yung mga brand new pa yung nakukuha niyo. Large on tag na linen. Pwede sa med to large. Linen, med to large linen. 250 linen, med to large linen. 250 linen. Med to large linen. 250 linen, med to large linen. Kayo po una mag-PPM sa amin. Kayo una mag-PPM mga sis. Antianson. Linen. Next tayo. May ano siya. Ang cute ng dress. Ang cute naman ito. Ang cute ng dress, may parang drawing siya na girl na ano. Ang ganda. Ang cute na. Ang cute ng dress. Small to medium cute, 250 cute. Stretchy. Small to med cute, 250. Ang cute ng dress na to. Tsaka nakakasosyal. Cute na nakakasosyal. Small to med cute, 250 cute. Stretchy, cute. Small to med cute, 250 cute. Small to med cute. Mine cute. Ayun yung ilalim mo. Small to med cute, 250 cute. Small to med cute dress. Ay, ang ganda nito. Sobrang ganda ng dress. Grabe. Small to med, pamain na lang ako dito ng layered, 250 layered. Small to med dress, patube yan. Layered, small to med, 250 layered, patube dress. Chen punte. Chen punte, 123131313. Code natin for this one, layered. Small to med, layered ang code, 250 layered. Apaka-cute na tong dress na to. Layered, small to med, layered dress. Large on tag. Large on tag. Code na lang ako dito. Large 250, large 250. Sorry. Lock Angeline, 13 Lock Angeline. 300 Angeline. Ganda to. Smocking yung likod from Old Navy. XL size, pamain XL. Smocking ang likod, XL size, pa-code XL 250, XL 250. XL 250, code na lang XL 250, XL 250. Lock B Malyari. Lock B Malyari. Code na lang dito ng XL 250, XL 250. Papindot sa ano dito. Ang ganda, premium na premium. XL premium, 250 premium. Tingnan niyo guys, ang tela niya. Mine premium, XL premium. Premium XL, pa-halter, US brand, premium XL. Ani CA, 1313 Lock CA Ani. Ani CA 300. Premium Lock Ani 13 Lock Ani CA. Lock Ani. Sobrang cute, sobrang ganda. Medium on tag dahon. Dahon medium 250 dahon medium. 250 dahon medium. Ang cute niyan pag nasuot. Ang ganda. Paruch yung harap. Dahon medium. 250 dahon med. Ang ganda ng print niya guys. Oh. Tapos pa, mamaya din. Dahon medium. Pa smocking.
Ay, smacking tuloy. Paruch, yung ganyan. Dahon med, dahon med. Ang ganda pag nasuot. Karen 300, Karen 300. Universal Thread ang brand. Ang ganda ng tela, linen, fabric. Small to med, linen. 250 linen, small to med linen. Mga, ano to, pag linen, mahal ang linen. Mga mamahalin na dress, yung mga namamay niya, mga mamahalin. Guys, pag nabili nyo sa mall to, mahal yung mga ganito. Yung mga ganyang tela. Linen, small to med, mga US brand na dress. Linen. Smacking, ang ganda. Oh, ang ganda, guys. Small to med dress, code na lang dito, pa-code na lang dito ng SMAC 250. SMAC 250. Ang ganda. Lock Tintin 1212123. Code SMAC, small to medium, SMAC 250, small to med, SMAC 250. Ganda. SMAC 250, small to med, SMAC 250. Sobrang ganda ng print niya. Pag nasuot to, ang ganda nito. Pag nakasuot mismo. Small to med, 250 SMAC, ang ganda pag nasuot na. Pati tela. B. Malyari 300, B. Malyari lock. Bagong-bago, premium na premium. Makapal tela. Small to med bago. 250 bago, small to med bago. 250 bago, small to med bago. Branded by Forever 21. Small to medium, Forever 250. Small to med, Forever. Forever, small to med, Forever 250. Small to med, Forever. Forever. Old Navy, smacking likod. Small to med, pamine cream. Small to med cream.